бисёр дуруд, арз, эҳтиромот. Умедворам ки яки шумо хуб, сиҳат, саломат ва хонобод низ бошед. каме имрӯза суҳбати мо аз луғатҳо, аз гӯишҳо, яъне ибора ҳаст. Умедворам ки хуб бошед ва умедворам ҳастам ки маро ҳамроҳӣ мекунед ва фикру назари солими худа бо тамоми факт, аснод, далел зери ин навор баге менависед. албатта ки фикрҳои солим, на он фикрҳое ки бигем аз нақлҳо чизе шинавидагӣ бошен. агар ӯро навиштан нақлҳо ҳаст, он халқӣ ҳаст, онҳо бофтаҳо, сохтаҳо ҳаст, ягон аснод, ягон далел надора он чизо. албатта ки ҳар як калима, ҳар як сухан бо ҳамун асноди худаш боша, бигем боз ҳам зеботар мешавад, боз ҳам бигем хубтар мешавад. дӯстои азиз, мепардозем ба луғатҳо. кане ин луғатҳо ки мо дар тоҷикистон истифода мебарем, ин луғатҳо яъне қаллағӣ ҳаст ё ки тоҷикӣ. аввалан як чиза гуфта гузаштанӣ ҳастам ки имрӯз дар фейсбукам хеле як пост монданда, як бародар, як ҳамватан навиштагӣ будааст ки қаллағӣ гуфтани забон вуҷуд надора, ин забон забони узбекӣ ҳаст гуфтааст. ба ҳар ҳол бародари азизам, яъне мисли ҳамун инсон гуфтам да, хеле ҳавоӣ нанависен ва таърихи забона ки мисол таърихи забони қаллағӣ кай пайдо шидагӣ аст, забони узбекӣ кай пайдо шид, кай расмӣ шид, забони тоҷикӣ кай расмӣ шидагӣ аст, пайдо шидагӣ аст. ҳамин чизода бигем камтар бипардозен, бо аснод бинависен, хубтар мешавад. хулас мепардозем ба ҳамон гуфти ҳамон оғои эронӣ ки мерем пардаи охар, аз луғатҳо шурӯъ мекунем. ва кадоми ино агар тоҷикӣ боша, шумо нависен ки ҳамин калима калимаи тоҷикӣ аст. зери ҳамин комент шумо нависед, баъдан ҳам тамошо мекунед. кадоме аз ин калимаҳо тоҷикӣ боша, шумо зери коммент нависен ки ин калима калимаи тоҷикӣ аст. кадомеш ки қаллағӣ боша, бинависен ки қаллағӣ ҳаст, яъне ки ина изо накашед. шурӯъ мекунем аз наздиктарин инсонҳое ки мо шумо ном мебарем. наздиктарин одам, аз калонтарош шурӯъ мекунем. бобо, ин тоҷикӣ аст ё ки қаллағӣ? мома, ин тоҷикӣ аст ё ки қаллағӣ? ота, тоҷикӣ аст ё ки қаллағӣ? оча, тоҷикӣ аст ё ки қаллағӣ? ва рӯзи дароз мо истифода мебурдагимон, ҳар як инсона бибинем ҳамроҳш суҳбат мекардагӣ гапомон. ака, ака нағзи, ака сӯзи, ака тинҷи, ака киҷодай, ака биё, ака зангат бизанам, ака зангам задӣ, ака бора гирифтӣ, ака бора овардӣ, ака пула додӣ, ака пула гирифтӣ. ҳамаи ҳами калимаҳомон чи банка милисаву балинсаву ҳамаи ҷо калимаи ака. ин калима тоҷикӣ аст ё ки қаллағӣ? калимаи аниқтараш опа, пирратараш, аммо каме искажат кардагӣ апа кардагӣ аст. рӯзи дароз мо истифода мебарем. апа чихели, апа сӯзи, апа нағзи, апа биё, апа боло бигзара, апа биё, апа ки рӯзи дароз куллан аз ин калимаҳо истифода мебарем. ин калима тоҷикӣ аст ё ки қаллағӣ? мерем. аз куҷо ҳастӣ? аз қишлоқ. қишлоқ рафтӣ? қишлоқ. ай қишлоқ омадӣ? қишлоқ. қишлоқ чихелай? қишлоқ тинҷай? қишлоқ соз аст? қишлоқ. оё медонед маънои қишлоқ чи аст ва ин калимаи қишлоқ қаллағӣ ҳаст ё ки тоҷикӣ? хоб,
аниқтарш той ва туй мегем. Туй чӣ хел гузашт? Туй рафтӣ, туй шидӣ, туй гирм шид, туй дагаб нест, туй ништияк, туй аҷоибот, туй боло, туй зебо, туй гаррени, туй зур, туй беҳтарин, туй олитарин. Калимаи туй, той, ин калимаи тоҷикӣ аст ё ки калимаи қалғӣ? хоб қоймоқ аниқтарш, қоймоқ яъне мемонӣ мегирӣ ғавсиша. Қоймоқ камтар скажат кардаги, яъне қаймоқ кардаги, ҷои ора айваз кардаги, қаймоқ мегем. рӯзи дурозам бозорам равем, қаймоқ чӣ хела, қаймоқи зурай, қаймоқи зур дай, саҳар қатиқ, як қаймоқ биёр, чой қатӣ бихӯрем. яъне ки ҳама вақт болои дастархони мо мо ин калимаро истифода мебарем. яъне ин калима рӯзмарра истифода мебурдаги чиз аст. калимаи тоҷикӣ аст ё ки калимаи қалғӣ? кадомиша шумо инора медонед ки ино чӣ калимаҳо ҳастанд ва кадом калимаҳо ҳастанд? ҳамин тарз луғатҳое ки мо истифода мебарем рӯзмарра, ки хиёл мекунем ин калимаҳо калимаҳои тоҷикӣ ҳаст, вале ман як чандташа мисол овардам. яъне ки худи наздиктарин инсонҳоро ота, оча, бобо, мома, апа, ака, ҳамаи ин калимаҳо калимаҳои қалғӣ аст. ино ягонташ калимаи тоҷикӣ нест. аммо ира мо дар ҷомеа ҳамчун тоҷикӣ гуфта истифода мебарем. асл опа ҳаст, апаш кардем, аш кардем аввалша, луғати вас шид. ака монд, оча, асл ота ҳаст, аташ кардем рафт, истифодаш кардем, бурда истодем. хоб бигем бобо, бобиш кардем рафт, охираш идабавит кардем, бобиш рафт. мома, яъне наздиктарин инсонҳое ки мо ном мебарем, мардуме ки даво аз тоҷикият дорен, наздиктарин инсонҳое ки шумо ҳар рӯз ном мебарен, ҳар рӯз садо мекунен, оча, ота, апа, ака, ама, хола, тағоӣ, яъне ин калимаҳое ки аст куллагиш бигем қалғӣ аст. ҳама ин калимаҳо қалғӣ аст. яъне ки рӯзмарра мо шумо истифода мебурдаги калимаҳо ҳама ино қалғӣ астанд. хуб, биен агар ки мо бишинему кулли луғатҳоро ҷудо кунем. барои чӣ мо қишлоқ мегем? барои чӣ аз азал мо ҳамин калимаи қишлоқ истифода мебарем? ва қишлоқ чӣ аст худаш? аслаш қишлоғ аст, охираш ғ дора. қишлоғ, лоғ, лоғ ҷои ҷамъшавӣ, шиштан, лоғ калимаи қалғӣ аст. қиш, қиш замистон, ба тоҷикиш ҷое ки лоғ яъне шишта ҷои замистонгузаронӣ гуфтаги гап аст. мана бёр қишлоғ, бёрга қишлоғ лейвас. қалғои кӯҳна аз инҷа мисол мерафтан ҷойҳои бигем баҳориву дигару чаридanu молу ҳол ҳама замистон мешид. фалон ҷойга қишлоғ лейман мегуфт. яъне ки дар уҷама замистона мегзаронам. таҳҷоӣ мезадан 20 нафар, 30 нафар, 40 хона, 50 хона, 30 хона, 20 хона, 80 хона, чанд қадаре ҳамун атрофиҳо боша, молошона ҷамъ мекардан, худошона ҷамъ мекардан. шӯрга мен қишлоғ лейман мегуфт. яъне замистон гузаронӣ мекунам ман дар ҳамиҷа. ва ҳамун хел мемонд. аз ҳамин бигем қишлоғ мондагӣ аст. қиш и замистон аст. худи қарлуғ яъне qoрлуғ аз ҳамин қор барф аст, яъне инсонҳои барфӣ. ва қиш қишлоғ лейман, қиш и зимистон аст. лоғ лейман яъне ки местам ҳаминҷа зимистонгузаронӣ мекунам. ин калима калимаи содда ва оддӣ бигем ки қалғӣ аст. аммо
то имрӯз ба мо бигем қишлоқ омадагӣ аст. Яъне ки мо ҳамин калимаро ва бигем ки овардем, яъне то имрӯза куллан. Ва чаро ман ин барномаро карда истодам? Барои он ки Имом Али Раҳмон хост бо номи қалғӣ дар Тоҷикистон ҷанг кина, Қорғонтепаро иваз кина, номҳои қишлоқҳоро иваз кина. Алон дора қишлоқ навишта мешава, гуфта мешава, дар дигар ҷо ҳам номҳои қишлоқҳо, деҳаҳо ҳакоз кам-камак форсӣ илова шуда истодааст. Деҳаҳо якба деҳаҳо гуфта бигем ки хулас то имрӯз бигем ки то алонам то баъданам мо чӣ дорем истифода мебарем. Аксар номҳои ака, опа, апаш кардем, камтарам оша азадем, апаш шид. Яъне Имом Али Раҳмон ё намедонам дигар инсонҳо, ин яке аз ҳамон нишонаи надонистани бигем ҳамон луғатҳои худ ки аз куҷо ҳасту то куҷо ҳасту, то куҷо асили бигем худи мардум ҳаст, мардуми тоҷик аст. Албатта ки ин луғатҳоро бигем суханҳоро, яъне гапҳоро такша намедонанд ки ин аз куҷо пайдо шудагӣ аст ва аз ки аст. Чаро мо қишлоқ мегем, оё и чӣ маъно дорад? Чаро мо ота мегем? И чӣ маъно дорад? Чаро мо оча мегем? И чӣ маъно дорад? Ака мегем? И чӣ маъно дорад? Яъне ки мо даво мезанем, мо форсзабон ҳастем, аммо қалғӣ ҳарф мезанем. Фақат амо луғатҳоро камтар реб додагӣ, аммо аввал як калима иваз кардагӣ, бигем як ҳарф иваз кардагӣ. Мисол қишлоға дар худаш қишлоқ аст. лоғ, қиш ва лоғ гуфтанӣ аст. лоқ нест, лоқ не, лоғ. қиш лоғ мешава асл. лоғ қишлоқ намешава. охирон ҳарфа ғера қе кардагим қишлоқ карда. шояд замони лаҳҷаҳо бигем аму гуфторҳо наметонист пирра гуфта. Мисол манам баъзи калимаҳои полшагиро омадам дар иҷа мисол гуфта наметонам, шояд скажад мешава. бигем ҳамин хел, яъне Имом Али Раҳмон максимална кӯшиш мекунад ки бо ҳамон номҳо ё забонҳо бигем ҷанг кунад, ки Имом Али Раҳмонам як ҳаёт худашам ота калимаро истифода бурд, оча калимаро истифода бурд ва ака калимаро истифода бурд ва бигем ки апа калимаро истифода бурд. ҳамаи ҳамин калимаҳое ки Имом Али Раҳмон дар ҳаёташ истифода бурд, ин калимаҳо куллагӣ бигем ки калимаҳои қалғӣ ҳастанд. ин нишонае дорад ки ҳамин луғатҳо ки куллан бигем ки ассимилироват шудагӣ, яъне мардум истифода мебаранд, ҳатто ки намедонанд ки ота ин калимаи қалғӣ аст, яъне тоҷикӣ нест. ҳатто ки намедонанд ки оча ин калимаи қалғӣ аст, ин тоҷикӣ нест. яъне ҳамчунон мисли аз худаш бар ин бигем ки ира истифода мебара ва талаффуз мекуна. ана бигем ки истифода мебара. барои ҳамон ин нишонаи чӣ аст? Яъне қадимтарин дар ин сарзамин будан, яъне ино ҳамин қалғо будан. ва ин калимаҳо ки омадан инсонҳо оста қабул кардан ҳамин калимаҳо қатӣ ва бигем ки ҳамин чиз монд. мисол номи қишлоқ аз куҷо омадан, қатӣ номадан. мисол ҳамунҷа гуфтанд ки ман шура қишлоқ левис, яъне замистон мегзаронем. ҳамҷа дига мондан, замистон гузарондан ва уҷо ҷойҳое ки доштанд дар таърих меояд. ин чизо дар таърих меояд. ҳамон ҷойҳое ки месохтанд мемонданд барои зимистон гузарондан. мисол мерафтанд вақти гармӣ мешид, мебиромаданд мол полошона мечарондан, мегаштанд ва бигем ки зимистон шидан мегирифт.
میگفت که قشلوقلاگان براوز قشلوقا براوز قشلوقا قشلوق لیوز برو قشلوق لیوز یعنی میریم زمستون گذراندنی هم خیلی جو قشلوق یعنی که زمستون گذرانی همین تا می اومدن همون اینجا بگیم که янгатон дар чи аст дар аврупо қарор дора и комрӯз ҳар диёчаш бева мемонам ман ира шинохтагӣ ҳастам адресоша пайдо карда истодам ман ира комрӯз ҳар диёчаша қатъи оташ гуфти ҳамун гапо мазаша мегирезонам и да аврупо аст ҳамин бо номи астана менависа хича ҳарчи астанаев менависа ҳами одам и да аврупо аст ира ма комрӯз баъд ولی توچ نشه ببرورم بعد ما ایرا بگیم که هر دیوچه‌ش بیوا میمونم یکی ابورا بعد دو روز میفهمم که بعد قطعی بازی کردگی است این پروست خیال کرده است که ما از قفای این استمی نمیدونم ما این کارا کنم میگه این فکر میکنه که گویا که من یگان چی هستم ما این تاریخ کنم اصلا فکر میکنه که این یگان امنیتی است از تاجیکستان هم خیلی کرده است نه که نه این از تاجیکستان است یکی از مخالفای امام علی گویا که نه آمون кавичка мухолифоша фарзандша дар аврупо қарор дора комрӯз меқапам ҳар диёчата бева мемонам и худаш қариб омадагӣ хӯли худат и қараки дигаш мондагӣ аст аммо ма точно уточнит кунам ки ҳама одам тику тамом баъд ма отата қатъи очат бева мемонам мардша яъне оли ками дига бозӣ кардан бигити худат дар ниёт омадагӣ аст фарзанди ки ҳастӣ дар киҷо ҳастӣ дур намеравӣ уже даниёт ҳаст не ки ман боварӣ аниқ боварӣ надорам ки мисол аниқу ташнини надорам дар дастам аммо информатсиё ҳаст ки фалонӣ ҳасти фарзанди фалонӣ ҳасти яъне корта давом додан бигӣ ки яки ябора 100 000 гуфти ҳам гапо як қиёмат аккаунто қатӣ оли баъд мегум оли ҳамаша баъд ман қатӣ алоҳида гап мезанам фарзанди ки будагита ма уточнит кунам ҳамо ҳасти ку ма бовар ка гуфти ҳамо гапо ки ҳар диёчата фалон мекунам хелияташа не ҳардша яки ябора хулас дӯстои азизам яъне ки ин калимаҳое ки ҳаст ки шумо маъмулӣ рӯзона истифода мебаред куллагӣ ино калимаҳои бигем ки қалғӣ аст яъне ягонта ино ба тоҷикӣ раб надорад аммо мо рӯзмарра ин чиза ака чихели сози ака дар киҷои ака апа сози апа хуби апа тинҷи апа дар киҷо ҳасти мисол гирем ё ки модармона ба тоҷикиш ино ба форсӣ агар шумо ки мисол даво аз забони форсзабонӣ доред ин калимаҳое ки ман гуфтам ҳама ино ба форсзабонӣ бо забони форсӣ ва номи худша дорад ҳамаи чизи худша дорад яъне ин далело дар чи аст далело дар ин аст ки яъне мо дар инҷа бигем ки приезди неву балки шумо оҳиста оҳиста омаден ассимилироваться шиден ва шуморо мегуфтан о қишлоққа тур бору қишлоққа туревегин ӯша қишлоққа туревегин яъне ки ҳамун ҷои замистонгузаронида ҳамун қишётка зайтоғон ҷойгада ҳамун ҷои замистонида ҳамун ҷо истодан биги ҳамун ҷа бест ҳамун ҷа бест яъне ки мо мерем ки шумо ҳами қишлоқ да бестен яъне ҳами қишлоқ да бестен шумо ҳамо предкотон худаш маънои ҳами қишлоқа бигем ки шояду қасос намефаҳмид ё мефаҳмид ки ҷои замистонгузаронӣ ҳамин қарлуғо ҳамин бигем ки чиё аст ва ҳамун хеле ҳамун ҷода мондан дигар ки ё мерафтан ё хеле қишлоқо чандтао доштан қишлоқо барои чи барои қишлоқ чандта доштан барои он ки ино метонистанд дар ҳар ҷо бираванд яъне замистонгузаронак ино метонистанд имрӯз ҳамун қишлоқ омад монд ба тоҷикиш дигар ҳамун қишлоқ шид монд барое ки вақти форсо ё ки ҳамун предкои шумо бигем ҳамун гузаштаҳои шумо вақти омадан оҳиста оҳиста омадан гирифтан ин сарзаминода ки бо ном тоҷикистон аст имрӯз омадан гирифтан инора гуфтан дигар хай ҳамин ҷа бест қишлоққа туреве қишлоқга туреве яъне ки ҳамун зимистон мегзарондагӣ ҷода бест ҳамин ҷа хонаҳо аст юртҳо аст ҳамин ҷа дигар ҷои даркорӣ аст ҳамин ҷа бест барои ҳамо қишлоқошон ном доранд агар бибинед ҳамаша назар кунед бибироед яъне ҷои замистонгузарониҳо ном дорад ҳачаблоқ тутблоқ
یعنی همه اینا هم بگیم که یک بلوغ اوچ بلوغ همه اینا با نام بلوغ با نام بگیم که همون قرایاغاچ قراتاغ ایلانتاغ توجیکستان ده همه ای که ها نام داره همه ای چیزا آیمانتاغ آیمانکلا همه اینا نامشون الان داره حالی نام تاجیکی موندگی نیستن در او که ها یگان تاش حالی نام فارسی ندارن که ها الان هم که ها را اینترنت ده بدرویم بزنین ایلانتاغ میبروید تاجیکستان است قراتاغ حاضر هم بزنین قراتاغ بگیم که قراتاغ میبروید یعنی که همه اینا همون الان دارن حالی نامای تاجیکی با او گذراندگی نیست حالی ممالی اسپید نکرد از شهرها را بود کنه بعد که آدم میگذره نامو را حلیش کنیده بعد که آدم میگذره برای همو بگیم که چی از دوستای عزیزم یعنی این زمین های سرزمین قدیمترین و از ازلترین این نام ها این زمین ها یا که خیلی اسیمیلی رو چیدن زبان شما یعنی همون زبانی بگیم که خلقی در درآمده رفتگیش که امروز اوتا اوچا بابا ماما اما خاله که استفاده میبرین همین چیزا یا همشون بگیم که خلقی هست این همون نشونه ای است که شما آمدین استوسته و بگیم که همین زبانای ما را همین کلمه ها را قبول کردین رفتین دیگر همین دیگه همین کلمه ها مرد از آن جمله گفتم که چکن گفتم اون روز بگیم که برادرها تو چی میگویی چکن از ما برادری عزیزم این 100% است برای چی برایم که اگر چکن اگر مال تاجیکی یا فارسی میبود امروز دیگر چکن کلی فارسا داشتن کلی فارسا با نام چکن داشتن با نامی چکن داشتن یعنی نقش دوزی دارن من نمیگم که کرد فارس زبان ها نقش دوزی ندارن دارن فارس زبان ها نقش دوزی اما با نامی چکن یا دوره ها دوختن و بگم سیمبولای همون ترکی که قلقی که در چکن های ما وجود داره یا نامی چکن این بگم که خودش نامی قلقی است و بگم این از همینا اومدگی است یا که قروتاب قروتاب گفتن برادرها میگه که مثال اینترنت دبزه ویکیپدیا میگه که ناسیونال تاجیکی بلوده نه این ناسیونال تاجیکی اوقات نیست قروتاب این ناسیونال اوقات گذشتگان یعنی پردگاه ما قلقا هست حتی که امروز من در فیسبوک یکی از همون چیزی که قروتاب اصیل تیار میشدگی چیز موندم حالی هم نامش هیچ که نمیدونه و یگان آدم نشناخته ایستاده است چی است این نشانه او را میده که یعنی که نمیدونین قروتاب از چی تیار میشود و امروزه قروتابی که ما داریم و بگیم که استفاده میبریم اینا شما در چه خیلی من بفهمونم میشود این بعدا دیگر یعنی پیاز کارتوشکا و سبزی و در بالش دباویت کردن این چیزا آمد قروتاب اصیلی که بگیم اجدادهای ما میخوردن همون با نقلی اگر همین سحرم از مادرم پرسیدم همون چیز عکسش خونه دا از قشلاق آورده بدین از قشلاق یعنی از قشلاق این کلمه آزادی قلقی است دیگر تاجیکی نیست بگیم که چی کنیم یعنی از قشلاق آورده بدین قشلاق آورده بدین همون چیزا مادرم گفت که همتری آوردگی گلکا مرا خوردن یک قروتاب کردنی بده گفت که گلکا خوردن همرا گوی قرش موندگی است گفتم که همرا صورت بگی اقلا ما در رایی که صورت روان کردن ما در چی موندم در فیسبوک موندم که مثال همین چی است کدامیتون میدونین و این در کدام خوراک استفاده میشود یگان تا انسان ها ندانسته ایستادن میگن کدامش میگن نمیدونم فاولو هست یکی میگه که نمیدونم پاویدیلو هست سومالک هست خلاص بگیم یگان انسان نمیفهمه یعنی اون چیزی است که در قروتاب اصیلی بگیم استفاده میشدگی چیز است که این کارتوشکا پیاز این بگیم این سبزی و این چیزایی که ما داریم اینایی که امروز استعمال میکنیم اینا بگیم نو آمدگی هستن ماده اینا چیزای کهنه قدیمه نیستن که ما اینا را بگیم که اینا بعدن از اروپا طرفای ما
همین پامیدور و کارتوشکا و این چیزا بگیم که بعداً برای طرفای ما رفت. یعنی که اول ما فقط چیزای اصیلی ما بگیم چکری میگیم که چکری است، نمیدونم میره که ولی همینا رو ناموش گفتن در کور منصوب به کدام زبان داره. چوکلا، چکری، روشک، از این چیزا اتاله میکردن پیش و میخوردن، بگیم قاق میکردن، ذخیره میکردن برای زمستونه. یعنی که این چیزا مال ما است. اینه بگیم که کارتوشکا و پیاز اینا بعداً آمدن در ما و اسرای بگیم پیش ده. اگر ایمی بود اگر در وصف کارتوشکا سینا و رودکی و شعر و سرودا می نوشتن پامیدور و کارتوشکا ده. یعنی که نبود این چیزا بعداً آمدگی است. پیش این خوراکا همی خیلی بود. یعنی این قروتا اصیلی مال آدمای همون مالدارا قلقا بود. سببش که اینا زمستان ده خوراکاشون پستیا نبود، این یک روزه نبود. اینان همون اینترنت موندگی چیز ما او را در آبی گرم میموندن، میجوشوندن کمتر، گفتیم امام رحمان کمتر میجوشوندن، بعد او را قروت هم میجوشوندن، بعد هر دیره آمیخته میکردن، روغن مسکره میریختن در درونش ارالش میکردن و بگیم که نونه ریزه میکردن میخوردن. این قتل مفاتیر این چیزا نه اومد، اگه بگیم که بعد همون اینواتسیا شدم و درونش ایواز کردن. بعد اوقات دیگری بود که اجدادهای ما از ازل میخورد، ینچمن میگفت. ینچمن این را حاضر یجمن شدگی از تاجیکستان، اوقات یجمن میگن. مسکره قطی فاتیر و بگیم که خربزه را کف میزدن، خربزه قطی کف میزدن و او را یجمن میگفتن. یعنی یجمن یگان چی را بچکی مودا ینچ میگن، آنا اونی ینچ من بونی ینچ میگن، همون چکیدگی چیزه همون چیز بگیم که همون ینچمن میگفت. او اوقاتی خودش هم برای که چیزا را میدوزن هم را ارالش میکنن میچکن، برای هم چکیدنش میگه ینچمن، یعنی ینچلگن، اوقات خیلی چکیده تیار شدگی. خلاص بگیم که یعنی همین خیلی همین یجمن این قدیمترین اوقاتی بگیم مردم قلق است. از اون جمله خیلی قروتا و یجمن این دو اوقاتی است که مردم قلق از همون قدیمایی چیزای نو نیست، یعنی که استفاده میکردن و میخوردن و برامه میگفتن، خربزه قاق میکردن. این نقل ها باباشون است که گفتگی است، بابا مونده و او دما گفتگی است، همون ستیل قاق میکردگیشه. اگه ما کم ترک از همون قلق بدن خودم خبر دارم، شاید و قلق های تاجیکستان قدر خبر ندارم، برای همون ملتاشون ایواز کردیستن. یعنی ما خیلی انسان های قدیم هستیم در بگیم همون ستیلی خربزا را مایده قاق میکردن، برامه میکردن، خیلی یکدیگر دا مونده خیلی میپیچوندن قاق کرده، بعد او را قابچه دا میموندن. زمستان دا روغن کنجد یا روغن بگیم مسکه قطی فاتیر کرده، نون کرده، تو اسم نون میکردن، فاتیر میگیم ما قلقو پاتر میگیم، اصل پاتر میکردن همون نونه. بعد روغن مسکه قطی، بعد این خربزه همون بگیم برامه کدگی را قاق کدگی را ریزه کده در درون کاسه آب میدوختن، کمتر آبش میدوختن، درش محکم میکردن، در بالای علاو میموندن، او میجوشید کمتر، شیروه میشید همون چیش. بعد قطی هم فاتیر ارالش میکردن، بعد میچکیدن همون را قطی همون خودشون همون چی داشتن تیاق همون میچکیدگی، او را ینچمن میگفتن، حاضر یجمن شدگی است. بگیم که او هم خطا نکنم ناتسانالنی بلودای تاجیکی شدگی است حاضر عینی حال. یعنی که او را میگن که یجمن ناتسانالنی بلودا تاجیکی و فاتیر ماسکا ماتیر فاسکا میگن، چی میگن همون طریقتی. اوزی میبینیم که اینترنت ها دم از خربزه دختر در درونش کف زده استن که میگن ایرا کف میزنی
якоз як каф мезанишидаги аст. Номи ӯ яҷман аст. Номи авқот яҷман, яъне ки яҷман чанд намуд авқот аст, яъне ки як намуд нест. Яҷман метавона харбуза қатӣ бошад. Яҷман хафи руғани зағир вақти ҷивоз мекардан ам болош ҳамо гармишта хафша мегиранд. руғани зағир кунҷот ура нонои гармда амо гирифта дар дуруни ам тавақ духта урам яҷман меган. Урам янчи барои мечиканда урам фатир қатӣ. Яъне аксар ин молҳо, ин суханҳо, ин чизҳо, ин традитсияҳое ки мо худӣ дар Тоҷикистон дорем, ино ҳамаш қалғӣ аст. Фақат қалға нобуд кардана ин традитсияҳо оҳиста оҳиста бигем ин хӯрокҳо, ин традитсияҳо, ин бигем ки фарҳангҳо, ин маданиятҳо ва ин номҳо оҳиста оҳиста шид тоҷикӣ ном гирифт. дар асл бигирем ин чизҳо бигем ки чи аст. амерӯзам як тоҷик ҳамватан қатӣ суҳбат кардем, ҳамин чизҳоро гуфтам ки бародар ҳамаша аснодош қатӣ гуфтам. баъд гуфт ки баъди забони мо чанд қаш монд? Ман гуфтам ин қайдигаш оли арабия гуфтам. баъд гуфт чӣ шид? гуфтам ками дигаш форсиям дорад дар дурунаш. гӯй чӣ хеле мешава? Баъд гуфт гуфтам тамом шид. гуфтам ин қаш арабӣ, қаш қалғӣ, гуфтам ин қаш ҳамон чизҳо, яъне ки ота, оча, опа, ака, ука, бигем амма, хола, бобо, мома. оиларо мо қалғӣ садо мекунем, оилаи худмона. аммо михёл мекунем ки тоҷикӣ аст. на, аммо ин тоҷикӣ нест. тоҷикӣ падар мешава, модар мешава, модар бузург, падар бузург, бигем хоҳар мешава, ана хоҳар бузург мешава, опа, апа, хоҳар бузург, хоҳар мешава, бигем биби мешава. Яъне ин чизҳои ҳамин калимаҳое ки аст, ино ҳамашон бигем мо истифода мебурдагиҳо ино қалғӣ ҳастанд. дӯстои азиз, яъне ки ман ин ба он маъно нагуфта истодам барои шумо ки мисол ин шумо калима надорен ё ки ин чиз. ин нишонае аст ки яъне шумо баъдан омаден дар инҷа, оҳиста оҳиста ин забонҳоро қабул кардем, барое ки камкам омадагӣ ин нишонаи камкам омадани шумо аст. худи ҳамин номҳо, яъне қишлоқ, қишлоқ ба қишлоқ, ота ба ата, оҳиста оҳиста ҳамин чизҳо бигем ки табдил шида ба шумо бигем ки монд. яъне ин нишонаи ӯ аст ки мо қадимтарин ва хазяин гуфтем гапо шефи хона мо ҳастем. ин ахмақиҳое ки бигем Эмомалӣ Раҳмон мекуна ё ки намедонам он историкои шумое ки ҳаст, чорта мо историко барои шумо бигем ки гуфта будам ку история натсионалӣ ҳаст, история бигем ки профессионалӣ ҳаст. ино натсионалӣ месозанд, фашистӣ месозанд, шуморо фанду фреб мекунанд, историyaҳои дурӯғ месозанд барои шуморо, фанду фреб месозанд, хиёл мекунанд ки мо нами вот это вот захватид, шуморо психикӣ настрой кардан ва дигар кор карданда. дар ин чизҳо дода нашин, дар ин чизҳо дода нашин. гуфтиам милиса ки ҷурашем, ҷура нашем, гуфтиам гапо дига маҷбурем ки биброрем, биё мерем пишти перевал, мегам меброрем либосора, баъд мегам мезанем якдигар қатӣ. яъне ҳамин чиз мегум оқибат сурат нагирад ва ҳамон тариха бояд адолат ша, бигем ки бале, яъне мо ҳастем, иё ҳастанд, мо дӯстем, як ҷо ҳастем, бидем калимаҳо мо аз ино гирифтагӣ ҳастем, ино аз мо гирифтагӣ ҳастанд ва ғайра ва ғайра ва ғайра калимаҳо мо вуҷуд дорем. яъне ки мо бояд дуруст тарбия кардани фарзандои мову шуморо бояд дошта бошем. ва агар ки мо дуруст тарбия карда натонистем ва расонда натонистем ва дар уҷа бигем ки намедонам инҷа қалғ вуҷуд надора ё кучманчия нақлҳои боботон боша ки иё омадан мо иёро дар инҷа раҳ додем ё гӯсфандошон қатӣ иёро ҳичка раҳ надода буд. яъне ин афандизмҳое ки бигем халқӣ аст, ин аз сар дур кунед. қалғ пеш аз шумое ки решаи худ аз Сомонӣ мегирем, пеш аз Сомонӣ давлат дошт. 6 асрда
7 asr 6 asr mobayinoshda даже 9 asr Somoniyo qati jang karд. Баъд аз ӯ смена династия меган, яъне ивазшавии номи дохилӣ шид. қарахониҳо шиданд то охир задан Сомонира бигем ки таги поша руфтан аз давлатдорӣ, ин қалғо буданд. Яъне алон имрӯзам ҳаст ҳамин Тоҷикистон ё Ӯзбекистона як қисмаш, ҳамаи Ӯзбекистон ё қалғо нестанд. Уно аз гуногун қабилаҳои туркӣ ҳастанд, аммо дар худи Ӯзбекистон ҳам қалғо ҳастанд. Алон доранд, ҳастанд қалғо. Просто ӯро узбек навиштагӣ аст ва таърихи қалғоро барои худшон гирифта багатӣ кардагӣ аст. Мисли ҳамоне ки шумо суғдиёро тоҷик навиштагӣ ҳастен, таърихи суғдиёро гирифта таърихи тоҷика бой кардагӣ ҳастен. Помириёро тоҷик навиштагӣ ҳастен, историяи Помира гирифта таърихи тоҷика бой кардагӣ ҳастен. Аз он ҷумла худи Ӯзбекистон ҳам ҳамин хел аст. Қалғоро узбек навиштагӣ аст ва таърихи қалғоро гирифта ҳамун таърихи узбека бой кардагӣ аст ки мо аз фалон авлодо фалон 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 ё бобои мо ина мо қалғо ҳастем фалон фалон аст. Ва худи шумо ҳам айнан ҳамин кора кардагӣ ҳастем. мисол суғдиҳоро ё тоҷик нестанд, ё эронӣ ҳастанд, эронии шарқӣ ҳастанд, ино тоҷик нестанд, ё тоҷик забон ҳам нестанд, ё форс забон ҳам нестанд, ё эронии шарқӣ ҳастанд, яъне миллати эронии шарқӣ, Бухоро, Самарқанд, ино эронии шарқӣ меган иноро. яъне ино тоҷик нестанд. Просто иноро таърихш ки дар ин минтақа бой буд, баъдан ба мо пропаганда як поколени дигара бигем тоҷик кардан, оста номи тоҷика шинондан. баъд ӯ таърих гузашт дар номи тоҷик бой шид. аз он ҷумла минтақаи Ӯзбекистон ҳам ҳамин хел аст. яъне оҳиста оҳиста пропагандаи узбек қати қалғоро ҳам узбек карданд. уҷа дигарро ҳам ҳастанд ки ӯ ҳам таърихҳои бой доранд, ӯ қабилаҳо, ӯ миллатҳо. ӯро ҳам гирифтан аз баски туркзабон буданд, узбек гузаронданд. шид узбек, таърихи узбек, номи узбек, аммо таърихҳо бигем аз қалғ аз дигар овардан гирифтан бой кардан, шид бигем ки узбек, яъне ки таърихи узбек шид. худи таърихи тоҷик ҳам аз он ҷумла ҳамин хел шидагӣ аст. яъне аз таърихи суғдӣ ки 2500 сол реша дар инҷа дошт, аз ин таърихҳо, таърихи фалонӣ, таърихи гирифтан ҷамъ кардан овардан, бигем ки бо номи тоҷик таърих сохтан. ва худи тоҷик регистратсия шидагиш, яъне номи тоҷик ва бигем ҳамчун миллат регистратсия шидагӣ, ҳамчун ҳамаи аст, яъне забон кай официална забони тоҷикӣ признават шид. ҳамаи ҳамира бигем ки як бизанен интернета, бигем як лист бизанен, ҳамаш дар ҳамуҷа аст. яъне ҳамаи чиз асрои бигем ки бистум, охирои 19 начала бистум сурат гирифт ва то охири бистума бигем ин чизо, то мобайинои бистум, охирои бистум ин чизо бигем ки шакл гирифт, шакл ёфт. яъне то вақта набуд. яъне худи забони узбекӣ низ аз забони қалғӣ гирифта шидагӣ аст. метавонед аз интернет бихонед. яъне забони узбекӣ шакл ёфтагӣ аст аз забони қалғӣ ва аз забони кадом як боз як туркӣ дига аст. ӯ ҳам дар Ӯзбекистонан, ӯро ҳам узбек кардагӣ ҳастанд. бигем аз ҳамун забонҳо забони узбекӣ сохта шидагӣ аст. ягон мушкилӣ надорад. яъне худи тоҷикҳо ҳам хел шид. ҳозир мегӯянд ки мо аз забони суғдӣ ва аз забони форсӣ, суғдӣ ва форсӣ тоҷикӣ сохтанд. ҳамин хел мегӯянд. худи интернета бибинед, инро ман намегӯям. худи интернета мегӯяд аз забони суғдӣ ва аз забони форсӣ сохтан забони тоҷикӣ. номаш тоҷикӣ, форсӣ ва суғдӣ, не ки гӯишош ҳамаш қалғӣ. агар дар инҷа мегуфтанд ки ҳамин забони тоҷикӣ низ аз забони форсӣ ва қалғӣ гирифта сохта шид ё аз забони суғдӣ ва қалғӣ гирифта сохта шид, туғрӣ мешид. барои он ки кӯлаги чизое ки мо дорем ҳамаеро қариб қалғӣ ном мебарем ва худи заминои мо ҳам ҳамаш қалғӣ ном дорад. Қораёғоч, Қоратоғ, Илонтоғ, Қорғонтепа мераиса, Олмабулоғ, Ҳачабулоғ, Еттибулоғ, Қоратегин,
یعنی اینو همه اینا بگیم که قراتگین شدگی است، همه اینا بگیم که نامای خلقی است. یعنی همین نشانهایی است که خلقا این بدن این نامو بود. اگر اینجا فارسا می بدن یا تاجیکا می بدن خلقا استوسته در اینجا می اومدن، هیچ وقت این نامو خلقی نمیشید، هیچ وقت این نامو خلقی نمیشید. یعنی این نامای که ها و نامای زمین ها و نامای بگیم شهرها و نامای بگیم آبا و درها و تایرسو و قزلسو و آقسو بین همون کلاب خطی میگذاره میره بگیم آقسو میگن، نمی خیلی است. مرحمت یاقسو میگن وزیر، یاقسو او آقسو است، اصل آقسو. واسه سرخاب کردن او را قزلسو میگفتن، او قزلسو بود، اوش آقسو بود. این طرف دنگره بودگی بالای همو غرغره و دیو چشمه تقتی بگیم علی جان قطی میگذاشتگی را این تایرسو است. همه اینا نامای بگیم خلقی است، همش یگان تای دریجه بگیم نامای تاجیکی وجود نداره، یعنی فارسی. بعدن نامو هست، بعدن چیزایی که پیدا شدن یعنی هست، من نمیگم بعدن، نه که همه اینا همه چیزایی که میگیم نام گرفته استادم، کل اینا کمتر ریسکاجات شدگی است. آقسو را یاقسو کردن، نمیدونم چی معنی داره یاقسوش، نه که اصل آقسو است، یعنی آبی روان، آقسو، آقرسو، آقسو. این طرفش قزلسو بود و الان هم در اینترنت بزنه قزلسو میبرویه، همو ویکیپدیا دا بزنه الان قزلسو میبرویه، چی ده همو خریطه ده آجی سرخوب کدگی هستن که میگن سرخو میگن، و قزلسو است، تا حاضر هم قزلسو میبرویه. یا که بگیم غرغره هم دنگره بلوش هم ببینین او است، تایرسو، حاضر هم بزنین تایرسو است. یعنی همه این قصه و استوری های خیچه دارن، هر یک تایی، هر یک جوش که این نشانه که یعنی در اینجا قلقا اینا کهنترین انسان ها هستن و این نامو از قلقا از گفتگی معنا را میته، یعنی دکزد میکنه. و امام علی رحمان امروز کوشش کرده استودین یا دیگه برادرها کوشش میکنین، این کوششاتون بفایده میشه. یعنی خوبی دوستی است، یعنی میخواین جنگ کردن یا نمیدونم با فند فریب و نمیدونم شتاگی و این کارو را انجام دادن، این کارو نمیگذاره، این کارو نمیگذاره. ما میدونم بله از قلقا بگیم که تاریخ چونه نمیدونن، کمتر بناموس شدن موندن، بگیم دیگر خیال میکنن ما هیچ کی هستیم، یا همون شیطانی هایی که بگیم که یا هیچ کی را راه نداد ما یا که در راه دادیم اومدن یا همینجا گفتیم گوسپنداشون را بچرونن. یعنی این فانتزیه ها قطعی بگیم که کمتر پسیخیکای مردم نابود شد. اما دیگر عصر 21 بگیم عصر تکنیک تکنولوژی، فردا باز فردا خلق هویت خیچه بدون اگر گفتیم از تنوی ترود نمیشه، خواهی نخواهی خلق میدونه که خودش خلق است. خلق نگاه میکنه که از 5 عصر 6 عصر خلق وجود داره، همچون ملت خلق و تا امروز اومده است. حتی که امروز در ازبکستان بدگی خلقا که ازبک نوشتگی هستن میگن من خلق هستم، یعنی این همون منطقه طرفای بگیم که این طرف است، میگن ما خلق هستیم، خلق ما. امروز قرغیزستان بودگی خلقا میگن ما خلق هستیم، امروز افغانستان بودگی خلقا میگن ما خلق هستیم. یعنی نمیشه و دیگه اینا را فانتازیا کده فن کده و تو فلانی هستی و فلانی هستی و فلانی هستی، نه، همه اینا در زمان قراخانی ها رفتگی همونجا دولت کدگی، زمین کدگی، وطنداری کدگی، بعد شکست دولت قراخانی هم تا موندگی هستن جاشون. برای همون سینزی هم بودگی، کیتای بودگی قلقا امروز خود وحشه زبانی قلقی قطعی هم گب نزنن، میگه ما قلق هستیم، ما اولادای ما قلقا هستن، فلانی 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 پریتکای ما هستن میگن. یعنی کمتم میدونن گپ را. بعد قلق که از نه قبیله برا داشت لهجهش هر خیلی است، این یک لهجه تاجیکستان گپ میزدگی قلقی نیست، یعنی دیگر لهجه است. افغانستان اگر ما نگاه کنیم جاق میگن، جاق. ما قلقای تاجیکستان یاغ میگیم، او جاق میگن، نه که بلاغ میگن. بگیم دیگه باقی مونده هم گپشون قلقی است، فقط یاغ جاق میگن، جاغ.
برای ما زبان قلقی خودش زبان شعری است. وقتی صحبت میکنه میگه بر بلاسی بلمسه شدگارگه قیروق نقلور، یعنی که غزلاش هم است. برای همه دوستای عزیزم گفتیم میلیسا دوستی خوب است، برادری خوب است. من باوری دارم که قلق افغانستان، قلق بگیم هر جایی که بدهی قلق هستن میبینن و بگیم که اونا هم انترسوات میکنن، هویتشون بدار میشوه و ما باید دوستیمون پاینده باشه، دوستی را گم نکنیم و اون چیزی که مال ما هست کوشش کنین نام ما چقه نشین، چقه نکوین، احترام داشته باشین. ما که در شما احترام داریم و شما نیز در ما احترام داشته باشین. دوستای عزیزم، یعنی هر نام هایی که همین چیزهایی که ما گفتم، حالی من نوشتگی دارم، بگیم که خیلی زیاد نام ها هست و خیلی زیاد چیزها هست که ما استفاده میبریم. با امروز خیال میکنیم زبان تاجیکی است اما این قلقی است. من گفتم که اما مثال عادی ترین همون چیزها قشلاق، خب معناش هم گفتم قایماق، بسیار چیزایی که هست که من بگیم نوشتگی در خاطرم نیست. یک روز هم برنامه را کردنی بدم و باز میکنم پفتار نای برنامه را، یک بار دیگه پفتار نای برنامه را میکنم. ما همه نامو را سپیسکش قطعی و معناش قطعی، فکت دلیلاش قطعی همشه بگیم که میبرارم، میگم که اینمی قدر لغت هایی که امروز در تاجیکستان همچون تاجیکی گفته ما استفاده میبریم، همچون اکا، اپا میگیم، اوتا، اوچا، ماما، بابا، اما، خاله، همه همیورا معناش قطعی که چی معنا داره و بگیم که این زبان قلقی بدگیشه معناش قطعی. من در فیسبوک ما میمونم و در اینجا نوار کرده اثبات میکنم، براتون میتونم. دوستای عزیزم، دوستای خوشروم، برادرای عزیزم، سلامت سربلند و خانه آباد باشه. اگر یگان چی سختتون رسیده باشه منظرت این تاریخ است. این من از پیش خودم نگفتم، یگان چی نگفتم. این تاریخ و تمدن قلق است. تاریخ و تمدن قلق گروغله، مثلا غرغولی میگن در تاجیکستان میخونن. این دکومیتال نگفتی همو گپو، دکومیتال غزل قلقی است. این امروز ما دعوا میکنه که از ما است، نه، من فکتاش دارم که این دکومیتال از قلق است. یعنی خودی زمان قلق، خودی دولت داری قلق، این غرغولی گروغله میگن مادا، گروغله پیدا شدگی است. خب بگیم بسیار چیزا است، بسیار چیزایی که است که بسیار قلق تاریخی بای داره، تمدنی بای داره، فرهنگی بای داره. باور کنین اگر ما فرهنگ تمدنی او را اگر خودی نمی امروز میگیم که ناسیونال اوقات ما قرطب، یا که امروز ما میگیم ناسیونال اوقات ما یجمن، امروز ما میگیم دیگر چیزا، اوتا، اوچا، دیگر کلمه، اینا همشون یک بایگری کلمه های قلقی است که تو امروز نه تنها در داخل قلق زنده است بلکه در داخل تاجیک زبان ها این کلمه ها زنده هستند. اوتا، اوچا، اما، خاله، بابا، ماما، اکا، اپا، یعنی که همین کلمه های قلقی تا امروز دوره زنده است. در اینمی کامنت فکر تا بنویش. پدرود تو با درودهای دیگر.